Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Kodirano. U narednih sat vremena razložit ćemo najveći globalni sukob našeg vremena do najsitnijih detalja. Ako ostanete sa mnom do kraja ove epizode, čućete stvari o kojima se u mainstream medijima prosto ne govori. Objasnit ćemo kako u asimetričnom ratovanju dron od $50.000 pobjeđuje američku raketu od $1.000.000 i time ruši auru neuništivosti jedne imperije. Saznaćete zašto stvarni cilj invazije uopšte nije uvođenje demokratije, već kontrola nad pijaćom vodom i fizičko rasparčavanje cijele jedne nacije na etničke enklave. Razbit ćemo iluziju o sigurnosti zalivskih država i pokazati kako uništenje postrojenja u Dubaju i blokada jednog uskog morskog prolaza mogu nepovratno srušiti američki petrodolar. Otkrićemo ko su stvarni arhitekti ovog haosa. Od milijardera iz vašingtonskog lobija i saudijskog naftnog cata, koji naravno otkucava, do religioznih fanatika koji ovaj rat otvoreno priželjkuju kao ispunjenje biblijskog proročanstva. I ono najbitnije, dobit ćete tačnu projekciju kako će Kina i Rusija nametanjem novih pravila igre preuzeti dominaciju nad novim multipolarnim svijetom bez jednog ispaljenog metka. Ono što su mediji godinama najavljivali sada se gleda u direktnom prijenosu. Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su masovni vojni napad na Iran i nalazimo se u prvim danima onoga što slobodno možemo nazvati Trećim svjetskim ratom. Slušajući vijesti dobit ćete uobičajene vojne izvještaje o metama i izjavama političara. Ali da bismo stvarno shvatili šta se dešava, moramo ignorisati dnevnu buku i vratiti se na jedno predavanje održano prije više od godinu dana. Tada je profesor po imenu Yang Hu-Kin pred studentima nacrtao tačnu mapu ovog sukoba. Dakle, bez teorije zavjere i mistike. Ovaj čovjek je koristio isključivo teoriju igara, hladnu geopolitiku i logiku. Predvidio je invaziju, predvidio je ko će je započeti, a jučer se ponovo oglasio da bi objasnio kako će se ovaj rat završiti. Ono što on tvrdi jeste da poslije ovog svijet više nikada neće biti isti. Sad, hajde da složimo njegovu slagalicu sa onim što se upravo desilo na terenu. Prije nekoliko dana, u ranim jutarnjim časovima, američke i izraelske snage izvele su takozvani dekapitacijski udar na Teheran. Prema američkim tvrdnjama imali su precizne obavještajne podatke o lokaciji vrhovnog iranskog lidera, ajatolaha Alija Kameneija, nakon čega su avioni sravnili tu lokaciju sa zemljom. Zapadni vojni establishment, oslanjajući se na svoju doktrinu šoka i strahopoštovanja, ovo vidi kao apsolutnu pobjedu. Odsjekli su glavu sistema, očekujući da će tijelo samo pasti. Problem je u tome što ova strategija počiva na potpunom nerazumijevanju u onoga protiv koga ratuju. Hu-Kin, profesor Hu-Kin, je to nazvao hubrisom ili slijepom vojnom arogancijom imperije. Ono što Pentagon vidi kao uspješnu eliminaciju mete, iranski sistem vidi potpuno drugačije. Za njih to nije bio atentat, to je bilo mučeništvo. Prema dostupnim izvještajima, 86-godišnji ajatolah, koji je navodno već bolovao od raka prostate, imao je mogućnost da se evakuiše u Moskvu. Izabrao je da ostane u Teheranu i pogine zajedno sa velikim dijelom svoje porodice, uključujući i kćerku i unuke. U šiitskoj grani islama, koja je manjinska i istorijski proganjana, koncept samopožrtvovanja ili mučeništva je apsolutno centralna sila koja ljude mobiliše na džihad. Dakle, ubistvom lidera Amerika i Izrael nisu onesposobili komandu. Komanda u Iranu je sada potpuno decentralizovana i svaka regija djeluje po sopstvenim naređenjima. Ono što su zapravo uradili jeste da su iranskom narodu dali savršen, neoboriv motiv za totalni vjerski rat do istrebljenja. Da situacija bude nepopravljiva, istog tog jutra u napadu je pogođena i škola na jugu Teherana gdje je poginulo oko 150 djevojčica. Ovdje imamo dvije potpuno suprotstavljene verzije.
Izrael tvrdi da je gađao obližnju vojnu bazu i da je za tragediju kriva zalutala iranska raketa protivvazdušne odbrane, dok Iran tvrdi da je napad na djecu bio namjeran i planski. Koji god dokument na kraju bio istinit, rezultat na terenu je isti. Iranska nacija je prešla liniju poslije koje nema povlačenja. I tu dolazimo do prvog pravog ogromnog šoka ovog rata. Umjesto da odmah svim snagama udare na izraelske baze ili američke nosače aviona, Iranci su povukli potez koji je zaledio globalnu ekonomiju. Udarili su na mjesto koje se do jučer smatralo najsigurnijim oazama na svijetu, na zalivske države GCC, sa posebnim fokusom na Dubaj. Iako tvrde da su neutralni, preko ovih država prelazi se američkim avionima, a u njima se nalaze ogromne američke vojne baze. Nakon iranskog udara, aerodrom u Dubaju je zatvoren, a bogati stranci koji čine preko 90% stanovništva tog grada sada plaćaju po $35.000 samo za mjesto u avionu za bijeg. Cijeli decenijski plan o Dubaju kao sigurnom, luksuznom raju srušen je u jednom danu, jer niko neće ostaviti svoj novac u gradu koji je pod prijetnjom konstantnog bombardovanja. Zašto su Iranci ovo radili? To nije bio akt slijepog bijesa. To je bio hirurški precizan početak strategije koja se zove asimetrično ratovanje. Sad, logično pitanje, zašto bi Iranci napadali neutralne mete u zalivskim državama kada pred sobom imaju milijarde dolara vrijednu američku i izraelsku vojnu mašineriju? Odgovor se krije u nečemu što se zove asimetrično ratovanje. Amerika i Izrael posjeduju apsolutnu vojnu i tehnološku dominaciju u vazduhu. Imaju satelite, precizno navođene projektile i superiorne obavještajne podatke. Ali, kako je profesor Hukin objasnio, vojna nadmoć ne znači nužno i pobjedu u ratu. Ako slaba vojska napadne najjaču vojsku pod njenim pravilima, naravno da će izgubiti. Ali ako slaba vojska promijeni pravila i teren, ishod se mijenja. Ovo nije samo teorija, postoji jasan, javno dokumentovan presedan za to. Tokom 2002. godine američka vojska je sprovela masovnu vojnu simulaciju pod nazivom Millennium Challenge. Cilj simulacije bio je jednostavan. Podijeliti vojsku u dva tima. Plavi tim koji predstavlja Sjedinjene Američke Države, a crveni tim koji će imitirati Iran kako bi se testiralo šta bi se desilo u slučaju invazije. Amerika, kao najjača vojna sila u istoriji čovječanstva, očekivala je laku pobjedu. Međutim, pobjedu je odnio Iran. Umjesto da pošalje svoje velike brodove direktno na američke nosače aviona, komandant crvenog tima je upotrijebio asimetričnu taktiku. Koristio je male jeftine čamce samoubice i masovne rojeve dronova u tolikom broju da američki radari i odbrana to prosto nisu mogli zaustaviti. Ako imate 1000 meta koje idu prema vama istovremeno, nekoliko će proći, a dovoljan je samo jedan pogodak da potopi nosač aviona od $1 milijardu. Ono što se desilo nakon tog poraza u simulaciji savršeno objašnjava trenutnu situaciju na Bliskom istoku. Američki komandanti su tada odbili da prihvate poraz. Resetovali su simulaciju i zabranili upotrebu asimetričnog ratovanja, tvrdeći da je to varanje. Tražili su od crvenog tima da se bori konvencionalno, nakon čega je naravno Amerika pobijedila. To je definicija vojne krutosti i, kako kaže profesor, hubrisa, odnosno zaslijepljenosti sopstvenom moći. Imperija odbija da se prilagodi i očekuje da neprijatelj igra po njenim pravilima. Ovo nas dovodi do surove matematike koju danas gledamo na terenu. Sjedinjene države brani se koristeći sisteme poput THAAD-a, odnosno Terminal High Altitude Area Defense-a i Patriota. Ti sistemi su gigantski, ogromni, spori i izuzetno skupi za pomjeranje, što ih čini relativno lakim metama. Ali pravi problem je cijena. Jedna raketa iz tog sistema košta oko $1 milion. S druge strane, imate iranske Shahid dronove. Jedan takav dron košta najviše $50.000, a najmanje $35.000. A kažem vam, bazične verzije su čak i jeftinije od tih $35.000.
Prema javnim procjenama, Iran ima kapacitet da proizvede oko 500 ovakvih letjelica dnevno, uz navodne zalihe od 80.000 komada. Dakle, kada dron od $50.000 krene prema meti, Amerika mora ispaliti raketu vrijednu $1 milion. Vrlo često rakete promaše, pa vojska ispaljuje 2 do 3 rakete da bi sigurno oborila samo jedan dron. To znači da Amerika gubi između $2 i $3 miliona za svaku letjelicu od $50.000 koju Iran lansira. I to se dešava iz sata u sat i iz dana u dan. Zašto bi Pentagon uopšte pristao na ovakvu ekonomsku samoubilačku taktiku? Odgovor je sistemske prirode. Američka vojna industrija i njena doktrina stvoreni su za vrijeme hladnog rata. To oružje je dizajnirano primarno za demonstraciju sile. Ono treba da zastraši i impresionira protivnika veličinom i budžetom. Sistemu je često u interesu da troši ogroman novac jer to hrani vojnu industriju. Ali to oružje nije prilagođeno prljavom, odnosno asimetričnom ratu 21. vijeka u kojem se religiozni fanatici služe masovnom proizvodnjom dronova. Dok se američka vojska finansijski iscrpljuje braneći svoje baze, Iran paralizuje globalni sistem gađajući mete koje se ne mogu odbraniti. Sad, ovdje dolazimo do pravog problema. Zašto bi Iran uopšte trošio svoje jeftine dronove na napade po zalivskim državama, poznatim kao GCC, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina i Saudijske Arabije? Na prvi pogled ove zemlje izgledaju kao neosvojive tvrđave bogatstva sa modernim gradovima poput Dubaija koji su decenijama uživali pod američkim vojnim kišobranom. Ali ako sklonimo taj sjaj i pogledamo čistu geografiju, vidimo fatalnu grešku cijelog tog sistema. Geografija definiše ishod ovog rata. Iran je gigantska planinska tvrđava. Te planine služe kao savršeni prirodni zakloni za lansiranje jeftinih dronova i skrivanje balističkih raketa. S druge strane zaliva, GCC države su doslovno ravni pustinje. One nemaju prirodnu zaštitu i potpuno su izložene napadima. I šta Iran zapravo gađa u tim pustinjama? Meta nisu samo baze pune američkih vojnika. Meta je ono što te države uopšte održava u životu. Voda i nafta. Ovo je podatak o kojem se rijetko priča, ali je javan i tačan. Zemlje poput Saudijske Arabije i Emirata nemaju rijeke ni izvore svježe pitke vode. Oni zavise od masivnih postrojenja za desalinizaciju na morskoj obali, koja slanu vodu pretvaraju u pitku. Čak 60% ukupne vode u ovom regionu dolazi iz tih postrojenja. Da bi grad poput Dubaija preživio usred pustinje, on trenutno koristi 17.000% više vode nego što mu priroda prirodno daje. Saudijska Arabija je na skoro 900% iznad svojih prirodnih kapaciteta. Za iranski dron od $50.000 stacionirano postrojenje za desalinizaciju vode na samoj obali mora je najlakša moguća meta. Ne morate ubiti ni jednog vojnika da biste dobili rat. Kada uništite vodu, cijeli gradovi prestaju da postoje. Ali tu nije kraj iranske asimetrične matematike. Ovdje u priču ulazi Hormuški Moreus. To je uski prolaz širok samo oko 33 km. Kroz tu usku tačku svakodnevno prolazi između 20 i 40% cjelokupne svjetske nafte. Većina te nafte ide direktno u Aziju. Japan zavisi od te konkretne rute za 75% svoje nafte, Indija za 60%, a Kina za 40%. Prema procjenama, ukoliko se Hormuški Moreus zatvori, japanska ekonomija bi potpuno kolabrirala za 8 do 9 mjeseci. A Iran je upravo taj Moreus sada i blokirao, što znači da globalna ekonomija ulazi u fazu gušenja. Također, kroz taj isti prolaz funkcioniše i dvosmjerna ulica. Dok nafta ide van, hrana ulazi unutra. Zalivske države uvoze nevjerovatnih 80% svoje hrane jer je ne mogu uzgajati u pustinji. Bez otvorenog mora oni doslovno ostaju bez hrane u veoma kratkom roku. I sad najvažnije pitanje.
Zašto bi kolaps zalivskih zemalja srušio Ameriku? Ovdje dolazimo do koncepta petrodolara, prave kičme američke moći. Zalivske države decenijama prodaju naftu isključivo za američke dolare, što američkoj valuti daje globalnu vrijednost. Sav taj novac se onda vraća u Sjedinjene države kroz masovne investicije u američku berzu, a naročito u gigantske tehnološke i AI kompanije poput Apple-a, Microsofta i Nvidia. Ako GCC države padnu, ako voda stane i obustavi se protok nafte, petrodolar gubi svoju osnovu. Američka berza ostaje bez ogromnog priliva kapitala sa Bliskog istoka, što direktno vodi ka ekonomskoj depresiji u samoj Americi. Zato je ovo asimetrični rat u svom najčistijem, najopasnijem obliku. Iran ne mora da pobjedi američku vojsku prsa u prsa. Dovoljno je da onesposobi vodu i zatvori taj mali prolaz od 33 km i cijeli američki ekonomski imperij počinje da se urušava iznutra. Sada kada razumijemo zašto se gađa voda i kako petrodolar zavisi od ravnoteže u zalivskim državama, postavlja se pitanje šta Iran tačno radi dok traje ova masovna vazdušna kampanja Amerike i Izraela. Ako poslušamo profesorovu Hukinovu analizu, odgovor je da Teheran ne improvizuje. Oni igraju po strogom sistemu koji se zove iranska strateška matrica ili iranski strateški matriks. Da bi Iran preživio apsolutnu vojnu dominaciju Zapada i pripremio se za neizbježnu kopnenu invaziju, matrica nalaže da moraju istovremeno ispuniti 4 precizna cilja. Ujediniti sopstvenu populaciju, izgraditi savezništva, osvojiti globalno javno mnijenje i oslabiti neprijateljsku koaliciju. Hajde da razložimo kako to rade na terenu korak po korak. Prvi cilj je ujedinjenje nacije. Zapadni mediji se često oslanjaju na ideju da je Iran podijeljeno društvo i da će građani iskoristiti rat da sruše vlast. Međutim, iranski narod ima veoma duboko i gorko istorijsko pamćenje kada su u pitanju zapadne intervencije. Još 1953. godine, kada je demokratski izabrana iranska vlada tražila pravedniju raspodjelu profita od nafte, jer je britanska kompanija, današnji BP, uzimala nevjerovatnih 84% zarade, Amerika i Britanija su organizovale državni udar. Srušili su vladu i postavili šaha, tiranina koji je vladao kroz brutalnu policijsku državu sve do revolucije 1979. godine. Zbog toga, bez obzira na unutrašnje političke podjele, Iranci agresiju izvana ne vide kao oslobođenje, već kao klasičan imperijalni pokušaj otimanja resursa, što ih homogenizuje protiv napadača. Drugi cilj su savezništva. Često čujemo pojam osovina otpora koja uključuje Hamas, Hezbollah, Hute i iračke šiitske milicije. Zapad ih tretira kao iranske lutke na koncu, ali logika teorije igara kaže drugačije. Oni su saveznici sa zajedničkim interesom, otporom američkom i izraelskom uticaju, ali ne primaju direktna naređenja iz Teherana. Međutim, pravi cilj Irana u ovom ratu nisu te milicije, već uvlačenje Kine i Rusije u konflikt. Zašto bi se Kina i Rusija umiješale? Pa da bi Rusija preusmjerila američke resurse iz Ukrajine i da bi Kina osigurala pristup bliskoistočnoj nafti od koje njen opstanak zavisi. Ali da bi ove supersile uložile svoj kapital i rizikovale, Iran im prvo mora dokazati dvije stvari. Da želi da se bori i da može da pobjedi. Zato se Iran i ne predaje. Rusija mu je potrebna kao nuklearni štit koji će Americi zabraniti upotrebu taktičkog nuklearnog oružja, dok mu je Kina potrebna za ekonomski i vojni opstanak pod sankcijama. Treći i četvrti cilj su osvajanje globalnog mnijenja i slabljenje protivničke koalicije. Kako Iran to radi? Fokusirajući pažnju svijeta na Gazu i izraelske vojne operacije. Profesor Hukin navodi primjer iranske takozvane operacije Iskreno obećanje s početka ovog ciklusa sukoba. Iran je tada poslao stotine jeftinih dronova na Izrael. Izraelci su tvrdili da su oborili 99% projektila i proglasili su apsolutnu pobjedu.
Ali ako pogledamo matematiku i PR strategiju asimetričnog ratovanja, Iran je taj koji je ostvario cilj. Iranci su namjerno dizajnirali napad da ne izazove ljudske žrtve. Time su pred međunarodnom zajednicom izgledali kao strana koja traži pravednu i odmjerenu osvetu, a ne kao agresor, osvajajući tako globalne simpatije. S druge strane, Izrael je potrošio preko $1 milijardu na odbranu od tog jednog jedinog napada. Dok je cijela iranska operacija koštala možda 30 miliona. Uz to, taj napad je stvorio ogroman razdor između Amerike i Izraela. Amerika je tada grčevito pritiskala Izrael da ne uzvrati udarac jer nije željela regionalni rat za koji nije bila logistički spremna. Iran je jednim jeftinim udarom testirao odbranu, osiromašio neprijatelja i unio nemir u njihove političke redove. Kada povežemo ove 4 tačke, postaje jasno da iranski vojni vrh nije iracionalan. Dok zapadni saveznici ratuju oružjem i budžetima, Iran ratuje vremenom, iscrpljivanjem i čistom ekonomijom. Kad gledamo vojne mape i slušamo o dronovima i raketama, lako je zaboraviti najvažniji faktor svakog sukoba. Zašto se ti ljudi uopšte bore? Da bismo razumjeli ovaj rat, moramo izbaciti zapadnu logiku iz jednačine. Ovo nije rat za teritoriju, granice ili resurse u klasičnom smislu te riječi. Prema ponašanju ključnih aktera, ovo je postao čisti religijski rat. Sjetite se dekapitacijskog udara sa početka priče i ubistva iranskog vrhovnog lidera. Zapadni vojni vrh to vidi kao uspješno uklanjanje mete, ali Iran je pretežno šiitska država. Šiti su istorijski manjina u islamskom svijetu, čineći samo oko 10% svih muslimana. Zbog stalnih progona kroz istoriju u sam DNK njihove vjere ugrađen je koncept mučeništva. Prema tom vjerovanju, žrtvovanje sopstvenog života za vjeru i više dobro je ultimativni cilj koji pokreće džihad. Dakle, ubistvom ajatolaha Kameneija, Amerika i Izrael zapravo nisu onesposobili neprijatelja. Prema onome što istoričari i analitičari upozoravaju, oni su mu dali savršenog mučenika. Za milijone ljudi tamo to više nije politički sukob, već sveta dužnost da se osvijeti lider u borbi protiv onoga što oni nazivaju velikim Sotonom, odnosno Amerikom. Sa takvim protivnikom klasično vojno zastrašivanje bombama naprosto ne funkcioniše. Ali sa druge strane, zašto bi Amerika, zemlja odvojena okeanima, gurala svoje trupe u tu vatru? Ako mislite da je u pitanju isključivo nafta, fali vam pola slike. Postoji izuzetno moćna sila u Washingtonu koja je godinama unazad aktivno priželjkivala i gurala ovaj sukob. Ona se obično naziva izraelski lobi, ali tu postoji jedna velika zabluda. Taj lobi ne čine samo jevrejske organizacije poput AIPAC-a ili AIPAC-a, koje nesumnjivo imaju ogroman novac i utjecaj. Mnogo masovniji dio te grupacije zapravo čine američki hrišćanski cionisti. Samo organizacija koja se zove Hrišćani ujedinjeni za Izrael broji preko 7 miliona članova. Spojeni sa milijarderima sa Wall Streeta, oni čine političku silu koje se rijetko ko u Washingtonu smije suprotstaviti. Sad ovdje dolazimo do pravog i pomalo zastrašujućeg motiva. Zašto bi milioni američkih hrišćana željeli razoran rat na Bliskom istoku? Njihovo uvjerenje se svodi na sljedeće. Biblija nije samo knjiga, već precizan plan za kraj svijeta. Prema njihovom strogom tumačenju tog plana, da bi se Isus vratio na zemlju i donio spasenje, država Izrael mora postojati, ali mora biti i uvučena u apokaliptični rat u kojem je napadaju sve nacije. Ovo zvuči kao scenario za film, ali ovo su stvarna vjerovanja ljudi koji direktno utiču na američku vanjsku i vojnu politiku. Zbog toga ti uticajni krugovi ne žele mir i stabilnost na Bliskom istoku. Prema njihovoj logici, mir odlaže Isusov povratak. Oni aktivno podržavaju, ohrabruju i finansiraju sukob između Izraela i njegovih susjeda, jer vjeruju da ratom doslovno ispunjavaju biblijsko proročanstvo. Što je sukob veći i krvaviji, to je povratak bliži.
Kada spojite ove dvije strane, dobijate savršenu oluju iz koje nema lakog izlaza. S jedne strane imate iranske grupe koje traže mučeništvo i vode svijeti rat. S druge strane imate moćne američke interesne grupe koje kontrolišu budžete i vide apokaliptični sukob kao religijsku neophodnost. A u sredini se nalaze vojnici na terenu, civili i naravno Saudijska Arabija, čiji su interesi u cijeloj ovoj priči možda i najmračniji. Do sada smo obradili američke religijske motive i iransku asimetričnu strategiju. Međutim, postoji treći ključni igrač u ovoj geopolitičkoj partiji šaha koji je iz sjenke najviše gurao Sjedinjene Države u trenutni ratni haos. Riječ je o Saudijskoj Arabiji. U zapadnim medijima se najčešće povlači priča da je Izrael najveći iranski neprijatelj na Bliskom istoku. Ali u realnosti moći i uticaja glavni ogorčeni neprijatelj Irana decenijama unazad je zapravo Saudijska Arabija. Da bismo shvatili zašto američki vojnici danas ginu pod napadima dronova, moramo pogledati očajničku poziciju zvaničnog Rijada. Do 1979. godine Saudijska Arabija i Iran su bili izuzetno bliski saveznici. Obje države su bile monarhije, obje su zavisile od izvoza nafte i obje su uživale zaštitu američkog vojnog kišobrana. A onda se desio geopolitički zemljotris. U Iranu je izbila islamska revolucija. Narod je srušio kralja, šaha, izbacio američki uticaj i proglasio republiku vođenu strogim šiitskim islamom. Za saudijsku kraljevsku porodicu koja vlada sunitskom većinom i koja kontroliše sveta mjesta Meku i Medinu, ovo nije bila samo politička smjena vlasti u susjedstvu. To je bila direktna egzistencionalna prijetnja. Iran je tada otvoreno počeo da izvozi svoju revoluciju širom svijeta, usput tvrdeći da su saudijski kraljevi zapravo korumpirani i jeretici i poslušnici američke imperije. Od tog trenutka ove dvije regionalne sile vode niz proksi ratova, odnosno ratova preko posrednika. I ovdje dolazimo do ključne činjenice koja je javna tajna u obavještajnim krugovima. Prema ishodima na terenu, Saudijska Arabija je izgubila sve te sukobe. Najteža i najskuplja vojna lekcija za Saudice bio je rat u Jemenu. Saudijska vojska, naoružana do zuba najmodernijim američkim oružjem, pokrenula je masovnu invaziju protiv pobunjenih Huta, koji su dio iranske šiitske osovine otpora. Saudici su koristili identičnu doktrinu šoka i strahopoštovanja na koju se Amerika danas oslanja. Što je bio rezultat? Huti su se povukli u nepristupačne planine, preživjeli vazdušne udare, a onda upotrijebili jeftine dronove da uzvrate udarac. Precizno su pogađali saudijska naftna postrojenja i, što je još opasnije, fabrike za desalinizaciju vode na samoj obali. U tom ratu Saudijska Arabija je shvatila dvije surove istine. Prvo, njihova ekonomija koja se oslanja na naftu i osjetljiva vodna postrojenja potpuno je neodbranjiva od asimetričnih napada. Drugo, oni sami nikada ne mogu vojno pobijediti Iran. Jedino logično rješenje koje im je preostalo bilo je da uvuku Ameriku u sukob i natjeraju je da obavi taj prljavi posao umjesto njih. Vrijeme za taj plan im ubrzano ističe. Cijela Saudijska država finansira se isključivo od prodaje nafte, a građani čak ne plaćaju ni poreze na dohodak. Problem je u tome što je nafta ograničen resurs koji se troši, a globalna potražnja zbog klimatskih promjena i novih tehnologija opada. Prema nekim projekcijama, ukoliko Saudici ostanu bez naftne moći u narednih 10 do 15 godina, a prije toga ne eliminišu iransku prijetnju, njihova država bi se mogla urušiti iznutra. Zato su krenuli u ofanzivu lobiranja u Washingtonu. Dolaskom princa Mohameda bin Salmana, MBS-a, na vlast, Rijad je uložio ogroman novac, trud i politički kapital da osigura podršku administracije Donalda Trumpa. Postoje vrlo jasni tragovi i dokazi o dubini te vezi. Zvanični podaci pokazuju da se MBS privatno izuzetno zbližio sa Trumpovim zetom Gerardom Kushnerom, koji je tada bio ključni savjetnik za Bliski istok.
Koliko je ta veza bila čvrsta pokazuje podatak da je ubrzo nakon izlaska iz Bijele kuće Kušner osnovao privatni investicioni fond, a vlada Saudijske Arabije je u taj fond uprkos upozorenjima američkih financijskih stručnjaka investirala 2 milijarde dolara. I mi smo već vidjeli rezultate tog lobiranja na djelu. Nema potrebe za teorijama. Dovoljno je sjetiti se januara 2020. godine. Tada je izdata direktna naredba za atentat na iranskog generala Kasima Soleimanija, čovjeka koji je bio trn u oku u Saudijskoj Arabiji i glavni arhitekta iranskih proksi ratova. U vojnim krugovima se zna da su američki predsjednici prije Trumpa, od Reagana do Busha, imali priliku da ubiju Soleimanija, ali su to odbili jer su znali da takav potez vodi neizbježno u rat. Kada je Pentagon po standardnoj proceduri Trumpu predstavio 3 opcije rješavanja krize, gdje je treća opcija bila najradikalnija i ubačena samo da bi prve 2 izgledale razumnije, on je na šok svih generala u sobi odabrao upravo tu treću opciju. Uradio je tačno ono što je Saudijskoj Arabiji odgovaralo. Danas, gledajući mapu ovog sukoba u kojem američki vojnici nose sav teret rata, mi zapravo gledamo završnu fazu saudijskog plana starog 10 godina. Ako smo do sada shvatili ko je gurao ovaj rat i kakva je geografska i asimetrična noćna mora na terenu, postavlja se jedno vrlo racionalno pitanje. Ako američki vojni vrh uvidi da gubi milijarde na jeftine dronove, a ciljevi se ne ispunjavaju, zašto se Sjedinjene Države jednostavno ne povuku i proglase operaciju završenom? Odgovor leži u strateškom i psihološkom fenomenu koji se u ekonomiji i teoriji igara naziva zabluda nepovratnog troška. Profesor Hu Qin to objašnjava na vrlo jednostavnom primjeru. Zamislite da ste ušli u kazino, počnete da gubite ozbiljan novac i umjesto da prekinete, vi odbijate da napustite sto jer osjećate snažnu potrebu da vratite ono što ste već izgubili. Ulažete sve više i više dok potpuno ne bankrotirate. U ratovanju važi isti princip. Kada jedna imperija uloži stotine milijardi dolara, ogroman vojni prestiž i ljudske živote, njeni političari prosto ne mogu izaći pred kamere i reći pogriješili smo. Dakle, da bi spasili sopstveni kredibilitet, oni šalju još više vojnika, čime se problem eksponencijalno pogoršava. Zašto je ovo danas kobno za Ameriku? Istorija nas uči da se imperije ne ruše preko noći u jednoj epskoj bitci. One se ruše pod teretom 3 faktora. Preopterećenost, ogromnog duga i građanskih nemira. Sjedinjene Države trenutno imaju državni dug od preko 34 biliona dolara. Vojska im je primarno dizajnirana prema doktrinama hladnog rata. Dakle, to su ogromni skupi sistemi čija je svrha demonstracija sile, odnosno flexing i vizualno zastrašivanje protivnika. Oni prosto nisu projektovani da vodi iscrpljujući, prljavi, svakodnevni rat protiv fanatičnog neprijatelja sa rojevima dronova. U ovoj tački rata Iran postaje strateška crna rupa. I tu na scenu stupaju globalni igrači koji su ovaj trenutak strpljivo čekali. Kina i Rusija. Ove 2 supersile ne moraju spaliti ni jedan jedini metak da bi de facto pobijedile Ameriku na Bliskom istoku. One igraju igru koju profesor Hu Qin naziva strateška dvosmislenost. Neće zvanično potpisati vojni pakt sa Iranom, niti će javno objaviti da ulaze u rat protiv Amerike, ali iza zatvorenih vrata i preko posrednika oni će ograničeno snabdijevati Iran oružjem, novcem i vitalnim obavještajnim podacima. Njihovi motivi su čisto transakcijski. Za Rusiju matematika je kristalno jasna. Svaki američki dolar i svaki vojni resurs poslat na Bliski istok znači da je manje resursa dostupno za front u Ukrajini. Za Vladimira Putina rat u Iranu je najbolja moguća distrakcija koja mu otvara put za konačnu pobjedu. Za Kinu interes je nafta. Kineska ekonomija apsolutno zavisi od bezbjednog protoka nafte sa Bliskog istoka. Kini u suštini nije bitno ko će na kraju ostati na vlasti na Bliskom istoku, dokle god Kina ima osiguranu energiju, ali slabljenje američke hegemonije im dugoročno itekako odgovara. Ipak,
Postoji jedan scenarij koji i Rusija i Kina moraju po svaku cijenu spriječiti. Ako se američke trupe nađu potpuno okružene, bez linija snabdijevanja i pred uništenjem, američki predsjednik, pogotovo politički profil poput Donalda Trumpa, kojem je javna slika sve, posegnuće za posljednjim adutom za spasavanje lica, taktičkim nuklearnim oružjem. Mogao bi postaviti ultimatum Teheranu: pustite naše trupe ili ćemo izbrisati vašu državu. Da bi iranska asimetrična strategija uopšte uspjela, Rusija mora Americi izbiti taj adut iz ruku. Prema logici teorije igara, ovdje Putin nastupa na globalnu scenu sa svojom crvenom linijom. Prije nego što američki nuklearni pritisak eskalira, Rusija će javno postaviti pravilo: svaka upotreba nuklearnog oružja od strane Amerike ili Izraela u ovom sukobu automatski će izazvati ruski nuklearni odgovor protiv njih. Zapadni mediji bi možda vrištali o ruskoj prijetnji, ali bi za dobar dio globalnog juga i svjetske javnosti Putin tada ispao spasilac koji je spriječio nuklearni holokaust. Iza te maske čuvara mira krije se najbrutalniji vojni šah-mat. Amerikancima se uskraćuje jedina opcija koja im donosi laku pobjedu, da ostaju zaključani u dugom konvencionalnom ratu iscrpljivanja. A taj rat se danas ne može dobiti iz jednog banalnog, ali zapanjujućeg razloga. Amerika više nema industriju. Decenijama su svu svoju masovnu proizvodnju u potrazi za jeftinom radnom snagom selili upravo u Kinu. Amerika naprosto nema kapacitet da brzo proizvodi metke, granate i brodove koji se troše. Prema sopstvenim podacima Pentagona, na svaki vojni brod koji Amerika danas može izgraditi, kineska brodogradilišta mogu izbaciti preko 230. Kada ste imperija u zamci zablude nepovratnog troška, a industrija vam se nalazi na teritoriji vašeg ekonomskog rivala, poraz nije samo moguć, on je zagarantovan. Ako se pitate kako je moguće da najveća vojna sila u istoriji čovječanstva napravi ovakvu stratešku grešku i uleti u geografsku zamku Irana, odgovor je da to uopšte nije novina. Geopolitički analitičari se oslanjaju na istoriju jer se ponašanje imperija ponavlja po istom predvidljivom obrascu. Ovdje imamo dva istorijska dokaza koji objašnjavaju tačan mehanizam propasti koji danas gledamo na Bliskom istoku. Prvi primjer nas vraća 2400 godina unazad, u 415. godinu prije nove ere. U to vrijeme bjesnio je Peloponejski rat između Atine i Sparte, koji se nakon 17 godina pretvorio u iscrpljujuću pat poziciju. Atina je tada bila imperija ovisna o lakom novcu koji je dolazio iz njenih kolonija i saveznika. Da bi razbili tu pat poziciju, atinski lideri dolaze na naizgled briljantnu ideju. Hajdemo napasti Sirakuzu na Siciliji i uzeti njihovo bogatstvo. Jedan od atinskih generala, Nika, pokušao je da odvrati narod od te sulude ideje. Koristio je obrnutu psihologiju. Rekao im je da će za taj pohod trebati masovna flota od preko 100 brodova i najmanje 5000 vojnika, što je za tadašnju Atinu bio ogroman broj. Njegov cilj je bio da ih uplaši troškovima. Međutim, Atinjani, potpuno zaslijepljeni sopstvenom arogancijom i hubrisom, kako kaže naš profesor, oduševljeno prihvataju plan i šalju tu ogromnu silu daleko od kuće. Šta se zatim desilo? Atinjani nikada ranije nisu vodili takav strani, osvajački rat i zaboravili su osnovno pravilo logistike – snabdijevanje. Sirakuza, koja je bila moćna pomorska sila, jednostavno je upotrijebila svoju mornaricu da presječe atinske linije snabdijevanja. Atinska vojska ostala je zarobljena na Siciliji bez hrane i resursa. Gotovo cijela vojska je izbrisana, što je na kraju dovelo do potpunog kolapsa Atinskog carstva. Danas Sjedinjene Američke Države u Iranu rade apsolutno istu stvar. Šalju masovnu silu u tuđi planinski reljef, potpuno ignorišući činjenicu da im iranski dronovi mogu presjeći lance snabdijevanja iz vazduha. Drugi moderniji dokaz je Vijetnamski rat. Početkom 1960. godina većina Amerikanaca nije ni znala gdje se Vijetnam nalazi na mapi. Do kraja te decenije Amerika je tamo imala 500 000 vojnika i na kraju je izgubila 58.000 života. Kako se to desilo?
Odgovor smo dobili 1971. godine kada su procurili čuveni pentagonski papiri. Oni su otkrili da je vojni vrh godinama primjenjivao taktiku takozvanog mission creepa, tihog postepenog širenja vojne misije bez jasnog znanja javnosti. Prvo pošaljete savjetnike, pa instruktore, pa ograničene trupe i na kraju ste u totalnom ratu. Ali ono što je najstrašnije, ti dokumenti su dokazali da su američki lideri od samog početka znali da je taj rat nemoguće dobiti. Da biste pobijedili u ratu, morate ispuniti 3 bazična uslova. Imati jasnu strategiju, brzo se prilagođavati dešavanjima na terenu, odnosno ratištu i najvažnije, slomiti volju neprijatelja za borbu. U Vijetnamu Amerika je bacila više bombi nego u cijelom Drugom svjetskom ratu i ubila 3 miliona ljudi. Ali time nisu slomili volju Vijetnamaca. Naprotiv, učinili su ih samo još ljućim i odlučnijim da se bore. Ista ta greška se ponavlja u Iranu. Ubijanjem iranskih lidera i razaranjem infrastrukture Amerika ne slama iransku volju, već pali vatru šiitskog džihada. Američka doktrina odbija da se prilagodi jeftinim dronovima, a jedini razlog zašto ostaju u ratu koji gube jeste puko očuvanje kredibiliteta imperije. Kada se te dvije stvari spoje, atinska geografska zamka i vijetnamska tiha eskalacija uprkos porazima, dobijate jasnu sliku onoga što američku javnost tek čeka. Kako se ovaj rat u Iranu bude odugovlačio, Hu Qin predviđa da ćemo vidjeti masovne nemire i proteste u samoj Americi, veoma slične onima iz ere Vijetnama, jer će običan narod shvatiti da taj rat ne služi ničemu osim iscrpljivanju njihovih resursa i života. Sad dolazimo do jednog apsurda. Ako vojna logika i istorija jasno pokazuju da je invazija na Iran geografska i logistička zamka, ko onda donosi odluku da se ta invazija ipak desi? U klasičnom ratovanju generali pravi strategiju, ali danas, prema analizama koje pratimo, živimo u eri koju možemo nazvati erom televizijskih lidera. Šta to zapravo znači? Najbolji, vrlo svjež primjer je za to bio je rat u Ukrajini, odnosno još uvijek je rat u Ukrajini. Tokom prve 2 godine sukoba, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, inače bivši televizijski glumac, donosio je mnoge ključne vojne odluke primarno na osnovu toga šta dobro izgleda na ekranu. Klasična vojna doktrina za manju vojsku nalaže povlačenje, ustupanje teritorije i razvlačenje neprijateljskih linija snabdijevanja. Međutim, Ukrajina je radila potpuno suprotno. Branila je svaki centimetar i pokretala ofanzive direktno na jako utvrđene ruske linije odbrane, gubeći ogroman broj vojnika. Zašto? Zato što ofanziva i nepopustljivost šalju sliku snage zapadnim donatorima. Realnost na terenu je bila vojno katastrofalna, ali je televizijska slika bila savršena. Donald Trump, arhitekta trenutne američke politike prema Iranu, operiše na potpuno istoj psihološkoj frekvenciji. Njemu primarno nije stalo do dugoročne vojne strategije, već do imidža. On jednostavno mora izgledati snažno pred kamerama. Zbog toga je kopnena invazija Irana, uprkos svim logističkim upozorenjima, savršen politički potez za lidera koji rat posmatra kao PR kampanju, jer na televiziji slanje 100.000 vojnika izgleda impresivno. Ali cijena tog televizijskog rata je izuzetno stvarna i ona nas dovodi do samog zida onoga što danas zovemo američka imperija. Profesor Hu Qin ističe jedno gvozdeno istorijsko pravilo. Imperije se ne ruše preko noći od jednog udarca. One kolabiraju pod zajedničkim teretom 3 specifična faktora, kao što smo već rekli, preopterećenosti, ogromnog duga i građanskih nemira. Sjedinjene Američke Države danas ispunjavaju sva 3 uslova. Prvo, sistem je preopterećen jer pokušava istovremeno kontrolisati ratove u Ukrajini, na Bliskom istoku i širom svijeta. Drugo, državni dug im iznosi preko 34 biliona dolara i raste zastrašujućom brzinom od $1 bilion svaka 2 mjeseca. Treće, vođenje besciljnog rata na drugom kraju svijeta dok se ekonomski guši zbog blokiranog Hormuškog Moreuza neminovno vodi do masovnih unutrašnjih podjela, protesta i socijalnog pucanja, baš kao u eri Vijetnama.
Što se dešava u trenutku kada taj sistem konačno pukne i kada Amerika, izmučena dugovima i zaglavljena u asimetričnom ratu koji ne može dobiti, shvati da se mora povući sa Bliskog istoka? Svijet, naravno, neće nestati, ali će promijeniti oblik. Sjedinjene države će i dalje ostati bogata i moćna država, ali to će značiti kraj njene imperijalne hegemonije. Prelazimo iz unipolarnog svijeta gdje je jedna država bila globalni policajac u multipolarni svijet. To znači da će planeta biti podijeljena na nezavisne regionalne blokove. Vakuum moći koji Amerika ostavi za sobom popunit će 3 glavna igrača o kojima se u geopolitičkim krugovima već uveliko priča. U Europi Njemačka će preuzeti apsolutnu dominaciju i ulogu glavne sile. U istočnoj Aziji tu ulogu će ponovo preuzeti Japan, a na Bliskom istoku, ako se ostvari najrealniji scenarij u kojem su i Amerika i Iran potpuno iscrpljeni ratom, Izrael će ostati kao jedina vojno netaknuta i superiorna sila koja će preuzeti potpunu kontrolu nad tim regionom. Zato ovaj rat koji danas gledamo nije samo lokalni sukob zbog nafte ili ideologije. Ovo je u svojoj suštini rat za potpunu preraspodjelu globalne moći koja će definisati naredni vijek. Kada analitičari kažu da izraelski lobi gura Sjedinjene države u rat protiv Irana, prosječan gledalac to često odbacuje kao neku apstraktnu frazu ili teoriju zavjere. Ali u geopolitici i teoriji igara nema apstrakcije, postoji samo novac, brojevi i lični kontakti. Da bismo razumjeli kako su tačno američki generali natjerani da uđu u iransku geografsku zamku, moramo secirati taj lobi do najsitnijih detalja. Ovaj lobi počiva na 2 potpuno različita stuba. Prvi stup čine hrišćanski cionisti o kojima smo malo prije govorili. To je čista glasačka mašinerija, milioni ljudi koji obezbjeđuju političarima glasove na izborima. Ali drugi stup je onaj koji zapravo piše zakone i diktira vanjsku politiku. Njegovo jezgro čini organizacija po imenu AIPAC ili AIPAC, Američko-izraelski komitet za javne poslove. Ovdje dolazimo do fascinantnog matematičkog apsurda. AIPAC se smatra drugom najmoćnijom lobističkom organizacijom u cijelim Sjedinjenim Američkim Državama. Najmoćniji lobi u Americi pripada penzionerima i on broji oko 30 miliona članova, što je logično ogromna masa ljudi i ima ogroman uticaj. S druge strane, AIPAC kao druga najjača sila u državi ima samo oko 100.000 članova. Kako organizacija od samo 100.000 ljudi može parirati mašineriji od 30 miliona? Odgovor je jednostavan. Koncentracija ekstremnog bogatstva. Članovi ove grupe nisu prosječni građani. Među njima se nalazi ogroman broj milijardera koji posjeduju financijsku moć da doslovno kupe ili unište političku karijeru bilo kog američkog senatora ili kongresmena. Međutim, novac je samo jedan dio jednačine. Prava, izvršna moć dolazi kroz privatne, porodične veze na samom vrhu države. Da bismo to shvatili, moramo pogledati ključne ljude oko Donalda Trumpa, čovjeka koji je naredio ubistvo iranskog generala Soleimanija i koji je izveo Ameriku iz iranskog nuklearnog sporazuma. Njegov glavni savjetnik za Bliski istok tokom cijelog tog perioda je upravo njegov zet Jared Kushner. Ovo nije bila samo politička funkcija. Porodica Kushner, tačnije Jaredov otac Charles Kushner, godinama je bila jedan od najistaknutijih sponzora upravo tog AIPAC-a. Koliko su te veze bile duboke i privatne, najbolje ilustruje jedna gotovo bizarna anegdota koju profesor Hukin navodi u svom predavanju. Kada bi aktuelni izraelski premijer Benjamin Netanjahu dolazio u Sjedinjene države prije mnogo godina, on nije odsjedao u hotelima. Odsjedao je u privatnoj kući porodice Kushner. Tokom tih posjeta, mladi Jared Kushner je doslovno spavao u podrumu kako bi Netanjahu ustupio svoju kuću. Kada taj isti dječak iz podruma odraste i postane glavni arhitekta američke bliskoistočne politike i kada potpiše takozvane Abrahamove sporazume sa ciljem ujedinjenja regiona protiv Irana, jasno je da to nisu diplomatski potezi zasnovani na interesima američkih građana. To su potezi vođeni decenijskim privatnim vezama i obavezama. Na tu porodičnu strukturu
Dodajte i političare poput Nikki Haley, koja se profilisala kao jedna od najglasnijih zagovornica rata sa Iranom, a čije političko finansiranje gotovo u potpunosti potiče iz ove iste anti-iranske lobističke mreže. Kada spojite ove elemente, desetine miliona fanatičkih hrišćanskih glasača, milijarde dolara iz AIPAC-a, privatne veze od Kushnera do Netanyahua i ogromne saudijske investicije u američke fondove, dobijate apsolutnu blokadu zdravog razuma u Washingtonu. Američka vojska, čak i ako njeni generali na osnovu vojnih simulacija znaju da je rat sa Iranom logistička noćna mora, gubi svaku moć odlučivanja. Naređenja više ne donosi Pentagon na osnovu terenske realnosti. Naređenja diktira kapital i pritisak saveznika kojima odgovara da Amerika krvari umjesto njih. Sada kada znamo mehaniku i motive koji su Ameriku gurali u iranske planine, moramo postaviti ključno pitanje. Šta je zapravo konačni cilj ovog rata na terenu? Kako izgleda pobjeda iz ugla Izraela i Amerike, a kako iz ugla Irana? Jer njihovi krajnji ciljevi kriju jedan od najmračnijih planova u modernoj geopolitici. Plan o potpunom rasparčavanju jedne nacije i kontroli vode. Sada kada znamo mehaniku lobiranja i motive koji su Ameriku ugurali u iranske planine, moramo postaviti ključno pitanje. Šta je zapravo konačni cilj ovog rata na terenu? Kako izgleda pobjeda iz ugla Izraela i Amerike, a kako iz ugla Irana? Ako pažljivo slušamo Hukinova predavanja, shvatit ćemo da zvanični cilj promjene režima i uvođenja demokratije zapravo predstavlja samo medijsku masku za jedan od najmračnijih geopolitičkih planova modernog doba. Stvarni plan Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nije da vladaju Iranom. Njihov plan je da Iran prestane da postoji kao funkcionalna, koherentna država. Da bi to postigli, ne trebaju im nuklearne bombe. Potrebna im je samo demografija i surova geografija. Ako pogledate etničku kartu Irana, vidjet ćete da to nije homogena nacija. U centralnom dijelu zemlje žive Persijanci, ali pogranična područja su ispunjena sa desetak različitih etničkih manjina koje kulturološki i istorijski često imaju više zajedničkog sa susjednim državama nego sa samim Teheranom. Druga, još gora iranska slabost je voda. Iran se decenijama bori sa stravičnim sušama. Najbolji dokaz te ekološke katastrofe je jezero Urmija na sjeveru zemlje. Nekada 600 najveće slano jezero na svijetu danas je gotovo potpuno isušeno i pretvoreno u slanu pustinju preko koje možete hodati. Spajanjem ove dvije slabosti, etničke podijeljenosti i nedostatka vode, dolazimo do onoga što profesor Hukin naziva optimalnom strategijom teorije igara za Izrael i Ameriku. Njihov vojni cilj u ovoj fazi rata bit će sistematsko uništavanje iranske vodovodne infrastrukture. Gledat ćemo masovne vazdušne udare na brane, rezervoare pitke vode i elektrane. Kada ljudima ukinete vodu, iranska planinska tvrđava se pretvara u planinski zatvor. Bez vode zemlja će se suočiti sa masovnom izbjegličkom krizom i unutrašnjim kolapsom. Krajnji izraelsko-američki plan je da se Iran fizički podsjepa na etničke enklave. Amerika bi zatim tim novonastalim enklavama slala novac i oružje, ostavljajući ih da se međusobno bore za preostale izvore vode do kraja vremena. To je način da se osigura da Iran nikada više ne predstavlja prijetnju, bez potrebe da jedan američki vojnik trajno ostane na tom tlu. To je naravno plan koji zapadne sile nikada neće javno priznati. Međutim, iranski vrh jako dobro razumije ovu matematiku i zato imaju spreman kontraplan koji je podjednako radikalan. Ako je američki cilj rasparčavanje, iranski cilj je masovno ujedinjenje cijelog islamskog svijeta. Na mapi muslimanskog svijeta živi oko 2 milijarde ljudi. Od toga su 90% suniti, dok šiti čine jezgro u Iranu, ali su raspršeni svuda po svijetu. Kao što smo ranije objasnili, ubistvo iranskog vrhovnog lidera aktiviralo je šiitski koncept mučeništva. Iran sada taj bijes koristi da pokrene globalni šiitski džihad protiv američke imperije i njenih saveznika. Ali
Ambicija Teherana ide daleko izvan granica šiitskog islama. Većina muslimanskih država na Bliskom istoku, poput Egipta ili Saudijske Arabije, vođena je diktaturama koje su duboko nepopularne među sopstvenim narodom, a na vlasti opstaju isključivo zahvaljujući američkoj zaštiti. Iranski ultimativni cilj u ovom ratu jeste da iskoristi gnjev masa i sruši te proameričke režime. Ako Iran uspije da preživi američku invaziju i istovremeno podstakne revolucije koje će oboriti kraljeve i diktatore u susjedstvu, on više nikada neće biti samo lider šijita. On će postati apsolutni lider cijelog islamskog svijeta. To je strategija koju Hu Qin naziva uspostavljanjem Pax Islamiki. U tom scenariju sukob između Izraela i Irana prestaje biti regionalni okršaj. Pretvara se u apsolutni rat za opstanak, gdje sa jedne strane imate plan o vječnom ratu za vodu u podijeljenom Iranu, a sa druge strane plan o rađanju jedinstvenog islamskog bloka koji u potpunosti protjeruje Ameriku sa Bliskog istoka. Kada gledamo iranske napade jeftinim dronovima na američke baze širom Bliskog istoka, postavlja se jedno vrlo logično pitanje. Ako su te baze tako ranjive na napade odozgo, zašto ih je Amerika uopšte tamo i gradila? Zašto nisu bolje zaštićene? Odgovor se ponovo krije u pogrešnoj vojnoj doktrini. Te baze su pravljene za vrijeme hladnog rata. Tada je važila doktrina uzajamnog osiguranog uništenja. U prijevodu, rat između Amerike i Sovjetskog saveza se nije zapravo ni vodio, jer bi obje strane upotrijebile nuklearno oružje i izbrisale jedna drugu sa lica zemlje. Te američke baze na Bliskom istoku nikada nisu ni bile dizajnirane za pravu, iscrpljujuću odbranu od roja dronova. One su izgrađene kao čisti vizuelni simbol američke moći. Kako profesor Hu Qin objašnjava, svaka imperija je u velikoj mjeri iluzija ili imidž. To je aura nepobjedivosti koja vas tjera na poslušnost iz pukog straha. Ali kada dron od $50.000 probije tu auru, iluzija se nepovratno ruši. Međutim, da bi spriječile da se rat u kojem imperija gubi tlo pod nogama pretvori u doslovni kraj svijeta, supersile imaju mehanizam. U teoriji igara to se zove uspostavljanje pravila angažmana. Ratovi ovakvih razmjera se ne prepuštaju slučaju. Prije nego što rat uđe u terminalnu fazu, sve velike sile, Amerika, Kina, Rusija i Izrael, iza zatvorenih vrata uspostave crvene linije. Najbolji i najsvježniji javni primjer za to je ponovo Ukrajina. Sjedinjene države i NATO zvanično šalju oružje, logistiku i novac, ali ne šalju svoje zvanične trupe na teren da pucaju na Ruse. Rusija to prihvata kao pravilo rata i zauzvrat ne vrši direktne vojne udare na teritoriju NATO-a. U slučaju invazije na Iran, Hu Qin tvrdi da će prvo i osnovno pravilo biti apsolutna zabrana upotrebe taktičkog nuklearnog oružja. A što je sa Kinom, za koju smo rekli da apsolutno zavisi od bliskoistočne nafte? Kina će igrati igru koja se zove strateška dvosmislenost. To znači da Peking i Moskva neće javno potpisati nikakve zvanične vojne paktove sa Teheranom. Ne želi direktan rat sa Amerikancima. Umjesto toga, oni će Iranu ograničeno slati oružje i materijal i to tačno onoliko koliko je potrebno da se Amerika drži zaglavljena i da krvari. Kini i Rusiji nije u interesu da brzo završe ovaj rat. Njihov cilj je da Amerika sama sebe uništi i financijski iscrpi na tuđem terenu, dok oni stoje sa strane i gledaju. I tu dolazimo do konačnog raspleta ove epizode. Kako se ovaj sukob na Bliskom istoku zapravo završava? Prema svim istorijskim parametrima, rat se neće završiti tako što će jedna strana potpisati kapitulaciju za pregovaračkim stolom. Završit će se implozijom Sjedinjenih Američkih Država iznutra. Podsjetimo se ponovo 3 pravila propasti imperije. Preopterećenost, rastući dug i unutrašnji građanski nemiri. Kako se rat u Iranu bude odugovlačio, a globalna inflacija zbog prekida tranzita nafte i blokade Hormuškog moreuza bude razarala standard američkih građana, dogodit će se apsolutna repriza Vijetnama. Profesor Hu Qin predviđa da ćemo vidjeti masovne antiratne proteste i nerede širom Sjedinjenih Država.
Studenti na univerzitetima poput Yale-a i Kolumbije su već pokazali tu iskru tokom krize u Gazi, a to će se pretvoriti u opšti bunt kada obični Amerikanci shvate da se stotine milijardi njihovih poreskih dolara i životi njihovih vojnika troše za rat koji je prosto besmislen i koji ne donosi nikakvu korist njihovim životima. Pritisak domaće javnosti će na kraju postati neizdrživ. Kada se Amerika, iscrpljena, politički podijeljena i finansijski uništena, konačno povuče sa Bliskog istoka, to neće značiti njen fizički nestanak. Sjedinjene države će i dalje postojati kao bogata i moćna država na svom kontinentu, ali to će biti definitivni istorijski kraj američke imperije i unipolarnog svijeta kojim su dominirali. Šta ostaje poslije toga? Nastupa era multipolarnog svijeta gdje će regionalne sile preuzeti apsolutnu kontrolu nad svojim sferama utjecaja. U Europi, po svim procjenama i pričama, taj vakum popunit će Njemačka. U istočnoj Aziji to će nesumnjivo biti Japan. A šta će biti na Bliskom istoku? Ako se američka vojska povuče, a Iran ostane razoren dugogodišnjim ratom i iscrpljivanjima i samim ekološkim katastrofama, jedna država će skinuti svoje okove. Izrael. Prema Hukinovim analizama, američko prisustvo trenutno djelimično sputava Izrael da ne pokrene potpunu, neograničenu regionalnu ofanzivu. Bez američkog kišobrana koji ih je obuzdavao i sa razorenim susjedima, Izrael postaje apsolutni i neosporni vojni hegemon cijelog Bliskog istoka. I to je suština ove priče. Ako mene pitaš, ratovi se danas ne vode da bi se osvojila neka teritorija i na nju stavila zastava. Vode se isključivo da bi se prepakovala globalna moć. Ono što nam se servira na televiziji kroz priče o uvođenju demokratije samo su izgovori za javnost, dok se u pozadini milijarde dolara, religijski fanatici, interesi lobija i strateška matematika sudaraju na leđima civila i vojnika. I tu ćemo staviti tačku na ovu temu. Šta vi mislite iz ove današnje perspektive? Da li će unutrašnji nemiri i inflacija zaista natjerati Washington na povlačenje ili smo ušli u sukob iz kojeg zaista nema izlaska i koji će trajati decenijama? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima ispod. Ako cijenite ovakav dokumentarni format zasnovan isključivo na činjenicama i analitici, a ne na jeftinoj drami, ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se vrlo brzo u nekoj od sljedećih epizoda. Hvala vam.